अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक होंगे। आज आपको दिखाएंगे तोते की टांग को जोड़ने का सही तरीका। सबसे पहले आपने ले लेनी है ये स्टिक जो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये आइसक्रीम स्टिक है और इसके साथ आपने ले लेनी है फाइन टेप जिसको प्लास्टर टेप भी कहा जाता है, और उसके साथ आपने ले लेनी है ब्रोफिन की क्रीम। और वीडियो में देखिएगा जैसे कि हम प्लास्टर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और क्या क्या मेडिसिन दी जा रही है बर्ड्स को। हट जा। हो रही है टेप दे। बोतल नहीं पीता।